found you. Two worlds collided. I see forever in your eyes. You're everything to me, darling. The writings of Mrs. Ellen G. White said that it's better to have this kanang musik gyud ka bitaw, you will really know better to him or her. Kanang imo gyud siyang ilhon sa iyang kinatibukan because that is very important. Forever. I just want to let everybody know, and also you, I haven't told you this one before, na gipray gyud ako sa Ginoo na kung kinsa ko mauyab, first uyab mao ang ako ng malast. So, the first time I met you, I saw you in the office, kaingon jud ko na I knew you're the one. First, sa tanan, excited kayo po sa adlaw sa atong kasal ug karon kana nga adlaw. Excited ko kay 7 years ko naghulat para lang sa kanina adlaw. Ug excited ko kay officially you will become my wife. Ug finally excited ko kay bonus maguban ta sa akin. Sa Ginoo kay every request yun yung ginatuman, nag-guide yun ko ni Lord na mapatulong ko sa right person. Dear, ganahan ko nimo kay dili ka dali na surrender sa mga difficulties and challenges sa kinabuhi. Ako na mismo nakita sa pila ka years sa imuha. You've always been a fighter. Tinubanan sa pagtuon nimo sa Dios ug suporta sa imong family. Believe ko nimo kay murag kaya nimo ang tanan.